नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल हाईवे क्षेत्र में हुए धर्षण कांड को लेकर पुलिस सुपर ने दिया विस्तारित जानकारी। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तार किए जाने का दिया आश्वासन। कछार जिले के भांगरपाड़ इलाके में अग्निकांड के वारदात में घर बना राख का ढेर, लाखों रुपए की संपत्ति आग की लपेट में, परिवार सदस्यों में दुखद माहौल। असम राइफल के जवानों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 4 करोड़ रुपए की बार्मी सिगरेट किया जब्त। चल रही है तलाशी अभियान। शिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में आयोजित दूसरे विभागीय सुधेंदु पाल स्मृति द्वितीय विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अंपायर के ऊपर हुआ हमले की वारदात, खिलाड़ियों में देखी गई नाराजगी की दौर। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सरकारी परिणाम के आधार पर उपासना स्थल के उन्नयन के लिए 1.5 लाख रुपए की चेक विभिन्न मंदिर सदस्यों को किया प्रदान। गांधी भवन में देखी गई खुशी की लहर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में तथा महासड़क आसपास के कई इलाकों में दिनों अप्रिय वारदात बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। शिलचर के नेशनल हाईवे रोड में पिछले दिनों हुए बलात्कार कांड को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। 19 फरवरी को बलात्कार से जुड़े वारदात को लेकर लोग प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस छानबीन चल रही है। इधर इस मुद्दे को लेकर पुलिस सुपर ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए पुलिस सुपर के कार्यालय में विस्तारित तथ्य उजागर किया और आने वाले दिनों में बाकी अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने के लिए भी आश्वासन दिया। শিলচৰ বাইপাছৰ এটা কেছ হৈছিলে, এইটো অলৰেডি কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে। 1 পাৰ্চন অলৰেডি এৰেষ্টেড আৰু এজন পাৰ্চন আজি শ্বৰ্ট এৰেষ্ট হ'ব সেম কেছত। আৰু আমাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট পাব্লিকলৈ থাকিব যে কেছটো অলৰেডি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, ভিক্টিমৰ মেডিকেল আমি কৰাইছোঁ, ডেট ৰিপৰ্ট ইজ অলছ' এৱেইটেড। তো এই বস্তুটো যাতে পাব্লিকে আনভেৰিফাইড ইনফৰমেশ্যনখিনি যাতে শ্বেয়াৰ নকৰে, বিকজ বস্তুটো আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে আৰু আমি গোটেইকেইটা এংগল চাই আছোঁ, যোনটো এক্সটৰ্শ্যন, ৰেপ এণ্ড ছাম আদাৰ এংগলছ যোনটো থাকিব পাৰে কেছত। তো টিল দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ ক্লিয়াৰ, তো আমি পাব্লিকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম দে শুড বি কাম আৰু একো এনেকুৱা পেনিক কৰিব লগা নাই। তো আমাৰ এৰেষ্ট যোনখিনি বাকী আছে সেইখিনি ইমিডিয়েটলি হ'ব। আৰু তাৰ বাহিৰে যোনখিনি মানুহে বহুত কথা কৈ আছে যে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন কথা, সেইটোত যাতে মানুহ কাম থাকক। আমি অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিম ওৱান্স দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন অভাৰ আৰু মেডিকেল ৰিপৰ্টছখিনি যোনখিনি আমাৰ SMCHত পেণ্ডিং আছে। ছাৰ, এইটো যে চলে যে কেছ কৰিছে, মানে কেছটো কি কৰিছে? কেছটোতো তেওঁলোকে হাইৱেত এটা ৰেপ এণ্ড এক্সটৰ্শ্যনৰ কেছ এটা আছে। তো আমি সেই গোটেইটো বস্তুটো আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। তো মই আজিৰ পইণ্টত মই একজেক্টলি কি হৈছে এইটো অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। তো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হ'লেহে মই গোটেই বস্তুখিনি আপোনাক ক'ব পাৰিম, বিকজ ইয়াৰ লগত যোনটো টেকনিকেল এভিডেঞ্চ আছে, মেডিকেল ৰিপৰ্ট, সেইটোও পেণ্ডিং আছে। তো অলৰেডি মেডিকেল কৰা গৈছে, সেইটো 4-5টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিব লগা থাকে। উই আৰ ইন টাচ উইথ প্ৰিন্সিপাল অফ SMCH, তেওঁলোকে विदिन ए डे और 2 এইটো রিপোর্ট আহি যাবে। सोशल मीडिया में जो फ्लोट कर रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन सही गलत अभी तक तो वेरीफाई नहीं हुआ है, लोग उससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी हैं, तो क्या उन सब हैंडल्स को आप लोग देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो? हाँ, वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग যোনে আনভেৰিফাইড ইনফৰমেশ্যন উইদাউট নয়িং মানে বস্তু বহুত কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰি আছে। তো আমি তেওঁলোককো এটা এডভাইজাৰী দিছোঁ যাতে আনভেৰিফাইড ইনফৰমেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ নকৰে। আমি নিজে অফিচিয়েল হেণ্ডেলত আমি এটা প্ৰেছ মিট কৰি পেলাই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম। को लोग के लिए कुछ धारा या कुछ मतलब एक्शन लिया जाएगा अगर? हाँ, येस আনভেৰিফাইড ইনফৰমেশ্যন যোনখিনি কৰি আছে এইটো পিছত প্ৰুভ হ'লে কিন্তু একশ্যন এইটো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টটো লোৱা যাব। शिलचर के भांगरपाड़ क्षेत्र में एक अग्निकांड के वारदात में एक व्यक्ति का घर पूरी तरह राख का ढेर बन गया। सूत्र के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगे अग्निकांड के चलते पूरा परिवार बहरहाल सड़क पर आ गया है। अग्निनिर्वापक वाहिनी के
वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर लंबे अरसे की तनाखीसी के बाद आखिरकार आग पर नियंत्रण पाया। तत्पश्चात घर में केवल राख का ढेर देखने को मिला। परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने के लिए सरकारी तौर पे लोग मांग भी कर रहे हैं। বড়গলা তো হয়েছে তো বড়গলা থেকে আর মানে ইয়ার আইয়া তো আর এখন করতে কিটা ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনা নতুন নয়, বারবার ঘটতেই আছে। আর আমাদের এলাকা থেকে বারবার আমরা দাবি জানাচ্ছি যে ফায়ার ব্রিগেড বিগত 4 মাস আগে এখানে একটি ঘর আগুন লেগেছিল, একটি দোকান পুরা মানে জলে ছারখার হয়ে যায়, 4টা দোকান। এর আগেও এরকম ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজকে আবারও আমাদের নিয়ারেস্ট থানা থাকা সত্ত্বেও সেখানে ফায়ার ব্রিগেড নেই, যার কারণে আমরা দোকানগুলা বাঁচাতে পারি নাই। যখনই আগুন লাগে তখন আমাদের গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে বালতি দিয়ে আমরা জল এনে আমরা আগুন নিভাতে হয়। আমাদের বরকলার থানায় যদিও একটা আছে, সেটা এখান থেকে অনেক দূর। আমার দাবি যে প্রতিটি থানায়, আমার বরকলা সমষ্টি সহ কাছাড়ের জেলার প্রতিটি থানায় যেন একটি করে ফায়ার ব্রিগেড দেওয়া হয়, এটাই আমাদের সরকারের কাছে দাবি। কারণ বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আমাদের বড়বাজারপুর থেকে শুরু করে এইদিকে তিনগড়ি পর্যন্ত, এখানের মধ্যে কোনো ফায়ার ব্রিগেড নেই। বরকলায় থানায় যদিও আছে, সেটা সেই দিকটাও কভার করতে পারছে না, এত খারাপ ভয়াবহ রাস্তা। এখন আজকে আসার সময় বরকলা থানার যে ফায়ার ব্রিগেডটি, সেটা কিশোরনাথ স্কুলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সে কোন দিকে যাবো রাস্তাই পাচ্ছে না। তারপর আমি এই দিক থেকে আসার সময় আমার পিছে পিছে সেই গাড়িটিকে নিয়ে আসি। এর ভিতরে আসার আগেই আমার গ্রামবাসীরা আগুনটি নিভিয়ে দেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা এখানে এখন ভাঙ্গারভার বাড়িতে এসেছি, এই কারণে আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য এখানে আছেন, আমার মুসলিমউদ্দিন ভাই সহ আমরা এলাকাবাসী সবাই এসেছি। আমাদের একটাই দাবি, আমাদের ভাঙ্গারভার পুলিশ ফাঁড়িতে একটি ফায়ার ব্রিগেড দেওয়া হোক। মিডিয়ার মাধ্যমে আমি আসাম সরকারকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, পশ্চিম শিলচর এলাকায় যেগুলা দাবি তুলে ধরছি ফায়ার ব্রিগেডের জন্য, সেই এলাকাতে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ রয়েছে। সেখানে এলাকা বললে আমি বাবুরবাজার, জারলতলা, জলাগ্রাম, আমাদের দক্ষিণ ভাঙ্গারভার, যাত্রাপুর, দুর্গাপুর, গণিগ্রাম, এইগুলো এলাকাতে সার্ভিস দিবে। যদি আমাদের এখানে এই কয়েক দিনের মধ্যে, কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকটা ঘটনা আগুন লেগেছে, কিন্তু কোনোদিন দমকলে আমাদেরকে আগুন লাগা সত্ত্বেও আগুন নিবানোর জন্য এই সময় সঠিক সময় আসতে পারিনি। গতিকে আমরা বারবার জুড়ালো দাবি করেছিলাম যে সেন্টার দেওয়ার জন্য, ফায়ার ব্রিগেড সেন্টার দেওয়ার জন্য আমরা ব্যর্থ হই। আজকে কিন্তু আমরা দরজার বাইরে গিয়েছি, তাই আমরা জনসাধারণের পক্ষ হইতে, অর্থাৎ এই এলাকার পক্ষ হইতে আমরা বারবার অনুরোধ করছি, লক্ষ লক্ষ মানুষে আমরা যদি দমকল সেন্টার দেওয়া হয়, আমরা সঠিক বিপদের সময় ফায়ার ব্রিগেড পাইমু। আজকে যখন ঘটনা ঘটছে তখন ভাঙ্গারভার বাজার
शिलचर के नेशनल हाईवे रूट तथा कई और क्षेत्र में नाकाबाजी के दौरान पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ तथा असम राइफल के जवानों के विशेष प्रयास के चलते लगभग 4 करोड़ रुपए की बार्मी सिगरेट जब्त किया गया। इस अभियान को लेकर प्रशासनिक कार्यकर्ता तथा असम राइफल के जवानों के बीच उत्साह के लिए देखने मिली। कई आरोपियों को इस वारदात से जुड़े गतिविधियों में जुड़े रहने पर तस्करियों को गिरफ्तार भी किया गया। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित सुधेंदु पाल दूसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कई अप्रिय वारदात हो रही है। पिछले दिनों खेल के दौरान अंपायर की अस्वस्थता के तहत करीब 10 मिनट का खेल बन रहा। कई क्षेत्र में अंपायर आने में भी देर कर रहे हैं। कई क्षेत्र में खिलाड़ियों के बीच गहमा गहमी का माहौल भी बना रहता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अग्रगामी और मध्य शहर सांस्कृतिक समिति के बीच आयोजित 24 फरवरी के दूसरे क्रिकेट मैच में शिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में स्पाइक शू लगाकर खेलने के लिए जो विधि आरोप लगाया गया था उसे न मानकर अग्रगामी क्लब के खिलाड़ियों ने स्पाइक शू लगाकर खेलना चाहा, जिसके चलते विपक्ष के तौर पे इसका प्रोटेस्ट किया गया। इसी दौरान बातचीत के चलते चलते आखिरकार अग्रगामी के खिलाड़ियों ने मैच में नियोजित अंपायर को धक्का लगा दिया और हाथापाई की वारदात सामने उभर कर आई। खेल के मैदान में अंपायर के ऊपर हुए इस हाथापाई की वारदात को लेकर खिलाड़ियों में दुखद माहौल देखने को मिल रही है। नाराजगी की दौर भी देखने को मिल रही है। दूसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के अंपायरिंग पर सुरक्षा तथा कानून विधि नियम के गतिविधियों पर भी इन दिनों सवालिया निशान लग गया है। देखना यह है कि जिला क्रीड़ा संस्थान आरोपी क्लब के कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शिलचर के गांधी भवन में उपासना स्थल उन्नयन के लिए 1.5 लाख रुपए के चेक करीब 50 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के हाथों वितरण किया। शिलचर शहर के कई क्षेत्र से आए मंत्री कमेटी के कार्यकर्ता तथा उपासना स्थल के कार्यकर्ताओं को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शिलचर के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण तथा भाजपा के प्रमुख कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अपने मतों का बखान भी किया। कम्युनिटी हॉल तारापुर पार्क सरोने मंदिर रामकृष्ण मिशन रोड
দক্ষিণ অম্বিকাপুর শ্মশান রোড দুর্গা লোকনাথ বাবা টেম্পল এট সেকেন্ড লিঙ্ক রোড কালী মন্দির এট সেকেন্ড লিঙ্ক রোড আপনারা দেখেছেন যে রাঙের গাড়িতে একটা সুন্দর নেতাজি স্ট্যাচু বসানো হয়েছিল, দীর্ঘ বছর এই স্ট্যাচু ছিল। আজকের দিনেও এই স্ট্যাচুর সম্মানে এই গান্ধীবাগে, এই গান্ধী পার্কেই বসানো রয়েছে। আমাদের আগামী পরিকল্পনা আছে, যেহেতু সুভাষ বসুর নামে আমাদের একটি জায়গা রয়েছে সুভাষনগর, তো সুভাষনগর পয়েন্টে যাতে আমরা সেটাকে বসাতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাঙ্গির গাড়িতে দীর্ঘ বছর এটাকে রাখা হয়েছিল, তার যে আশেপাশের এরিয়াটা, তার যে রটারিটা, এই রটারিটা একটা ভগ্নদশায় ছিল। এই নেতাজি, যে নেতাজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন পুরোধা ব্যক্তি, যার নেতৃত্ব আমরা শুধু না গোটা বিশ্ব সেটা স্বীকার করে। আর समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के सुकांतलन क्षेत्र में अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन का समापन कार्यक्रम पिछले दिन आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर भक्तप्राण लोगों ने एक मंच पर जुटकर भगवान की आराधना में जुटते देखे गए। बाद में भक्तप्राण लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किया गया। सुकांतलन कीर्तन कमेटी की, कीर्तनदाता कमेटी की, उनके गुरु गोविंद की अष्टप्रहर नाम यज्ञ समापन की। आगामी बच्चर आमार नाम यज्ञ होबे की, बोलियो प्रेम से कहो श्री राधे कृष्ण, बोलिए प्रभु निताई चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की जय। सबाई हाथ तुले एकसाथे आमार साथे बोलो हरे कृष्ण हरे। शिलचर के प्रेस क्लब में वराक नागरिक सांसद तथा प्रेस क्लब के उद्योग से स्वर्गीय धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती के स्मरण में एक सभा आयोजित किया गया। पत्रकार धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती के स्मरण में आयोजित इस सभा में कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया तथा उनकी जीवनादर्श पर भी आलोकपात किए। उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया। उनकी जीवनादर्श तथा कर्मकांड के बारे में कई अनुभवी वक्ताओं ने अपने अपने मतों का भी बखान किया। অনেক মৃত্যু যা সবাইকে নাড়া দিয়ে যায়। আজকে ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ সেইভাবে এই রাজ্যে যারা সচেতন নাগরিকরা আছে বা পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত আছে, সবাই অনুভব করছে যে আমাদের একটা বিরাট স্তম্ভ আজকে পতন ঘটে।
আসামে মানে পরামর্শ এবং দিক নির্দেশ মেনে চলতে হয়েছে। এই এমনই ছিল তাদের প্রখর ব্যক্তিত্ব। তো ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাংবাদিকতায় আসেন অনেক পরে, চাকরি জীবন থেকে রিটায়ারমেন্টের পরে। উনি প্রথমত কাজ করতেন। तृणमूल नेत्री तथा सांसद सुष्मिता देव ने नेशनल हाई रोड क्षेत्र में बलात्कार कांड को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पुलिस सुपर से मुलाकात कर संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। पराग बार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बलात्कार कांड को लेकर पुलिस सुपर से मुलाकात कर कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी लिया और जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का भी पुलिस सुपर से मांग किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। গত 19 তারিখে শিলচর বাইপাসে ঘটনা একটা ঘটেছিল। সেই ঘটনা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এসছে, গ্যাং রাইপ বলে যে এফআইআর করেছে। আমরা বিজেপি লিগ্যাল সেল থেকে এই ব্যাপারে আজকে মাননীয় এসপি মহোদয়ের সাথে দেখা করলাম এবং এই ব্যাপারে পুলিশের কি ইনভেস্টিগেশন চলছে সেটা জানতে চাইলাম এবং আমরা জানতে পেরেছি যে মেডিকেল রিপোর্ট এখনো পুলিশের কাছে আসেনি। সেই মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করবে। একজন আসামি ওনারা অ্যারেস্ট করেছেন এবং ফার্দার ইনভেস্টিগেশন আমাদেরকে এসপি মহোদয় বলেছেন যে ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ইনভেস্টিগেশন শেষ করবেন এবং এ ব্যাপারে দোষী যারা আছে সেই দোষীদেরও অ্যারেস্ট করা হবে। আর ইনভেস্টিগেশনের সময় কোন দিকে জিনিসটা যায় সেটা ওরা ইনভেস্টিগেশন করার সময় সেটা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারবেন এবং খুবই তাড়াতাড়ি এই ইনভেস্টিগেশন শেষ করবেন। আপনারা তো লয়ার ফ্রেটার্নিটি, আপনাদের এখন যা দেখছেন যে এটা কোন দিকে এগোচ্ছে, এরকম কোনো চান্সেস আছে যে মেডিকেল রিপোর্টটা টেম্পার করা যেতে পারে? দেখুন, এই যে বিষয়টা, যে বিষয়ে এফআইআর যেরকম পড়েছে গ্যাং রেপের, সেই বিষয়ে মেডিকেল টেম্পার করার চান্স খুব কম। কারণ কথা হলো যে এই ব্যাপারে আমাদের যে শিলচরের মানুষ আছে কিংবা সোসাইটির যে মানুষ আছে এরা খুব কশাস এবং এই ব্যাপারে মেডিকেল রিপোর্ট টেম্পার হওয়ার চান্সটা আমি ভাবি যে সেটা হয়তো হবে না। তো সেটাই আমার কথা, আমার মনে হয়। আপনাদের কি ডিমান্ড ছিল, মেজর ডিমান্ড? আমাদের মেজর ডিমান্ড ছিল যে আপনারা ইনভেস্টিগেশন করুন, কারণ এখন সময়টা যেহেতু ইলেকশনও এসে গেছে, তাই এই ব্যাপার নিয়ে যদি ইনভেস্টিগেশনে দেরি হয় তাহলে সেটা অনেক কথা আসবে এবং সেটা নিয়ে হয়তো ইনভেস্টিগেশনের পথে না গিয়ে অন্যদিকেও হুলস্থুল হতে পারে। তো সেই বিষয়ে জানার জন্য এবং সেই বিষয়ে আমরা অনুরোধ করেছি পুলিশ সুপারকে যে আপনারা ইনভেস্টিগেশন তাড়াতাড়ি করুন এবং সেটার কি ফল হয় সেটা যেন আমরা সবাই জানতে পারি পাবলিক হিসাবে। फर्स्ट सिम्टम जो होता है इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ मिला आप लोगों को? कछार जिला महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उद्योग से भी पुलिस सुपर के साथ मुलाकात कर बलात्कार कांड से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग किया गया और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी किए जाने का भी अपील किया गया। हम लोग आज आए हैं एसएसपी सर के पास
यही जानने के लिए जो मीडिया में दिखाई दे रहा है, जो दो एक पेपर में भी हम लोगों ने देखा कि पिछले 19 तारीख को 19 फरवरी को सिलचर चंकुरी बाईपास में जो घटना घटी, एक लड़की के साथ उसने डिमांड किया कि मीडिया में आ रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते कि ये सही है कि गलत। सर ने भी यही बोला है, यही जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। तो गैंगरेप के बारे में सर ने जो कहा, उनका यही कहना है कि जब तक लड़की का मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आता, वो मेडिकल रिपोर्ट के बिना पर ये बता नहीं सकते कि इज़ इट गैंगरेप और समथिंग अदर्स। तो देख रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ने हमें पूरी तरह से कोऑपरेशन का उम्मीद दिया है कि पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, और हमें भी भरोसा है, इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक बात मीडिया के सोर्स से हम लोग सभी को बता देना चाहते हैं कि सिलचर डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस इस बात पर पूरी तरह से नज़र बरसाए हुए है, और कभी भी एक एंगल भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके साथ जस्टिस होना, उस विक्टिम के साथ जस्टिस होना ही पड़ेगा, और जो अगर दोषी मिलता है तो उसके कड़ी के कड़ी सजा की हम लोग मांग करेंगे। निजी संगठन जनसंगति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में हुए बलात्कार कांड को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस सुपर के साथ संगठन कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर किया, और तो और मामले की सुचारू छानबीन के साथ साथ नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी किया गया। কি জানতে পারলেন আপনারা এসে? আজ আমরা আমাদের জনসম্প্রীতি এনজিওর পক্ষ থেকে আমাদের এসএসপি স্যারকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম। আমাদের এই মেমোরেন্ডামে শুধু এতটুকু ছিল যে আমরা পুলিশের কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট চাই যে ঘটনাটা কি ঘটেছে, কারণ আমরা দেখতে পাইনি এখন পর্যন্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউস থেকে বা কোনো প্রতিষ্ঠিত রিপোর্টার এখনও এই বিষয়ে কিছু বলেছেন। যা দেখছি আমরা কিছু ছোটোমোটো পোর্টাল থেকে দেখতে পাচ্ছি, আর এই পোর্টালগুলো ভালো করে কোনো এখন পর্যন্ত ইনফরমেশন দিতে পারেননি যে ঘটনাটা কি হয়েছে। একবার শোনা যাচ্ছে যে এটা ডাকাতির ঘটনা, একবার শোনা যাচ্ছে গ্যাংরেপ, আর মিডিল দিয়ে আমাদের শিলচরের বদনাম হচ্ছে। বিভিন্নভাবে আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি যে শিলচর ইজ নট সেফ এরকম হ্যাশট্যাগ ক্রিয়েট করা হচ্ছে ফেসবুকে, যেটা আমার মনে হয় যে একজন শিলচরের নাগরিক হিসাবে অত্যন্ত আমাদের জন্য লজ্জাজনক, কারণ এই ঘটনার বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো কিছু জানতে পারিনি। যদি গ্যাংরেপ হয়ে থাকে, পুলিশের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে ওনারা অ্যাকশন নেবেন, এবং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো আমাদের এনকাউন্টার চাই সকল অভিযুক্তদের। আর যদি গ্যাংরেপ না হয়ে থাকে, এই বিষয়টা কি আমরা সেটা জানতে চাই, এবং যে বা যারা এটাকে রং করার চেষ্টা করছেন এই বিষয়টাকে, ছোট বিষয় হোক বা বড় বিষয় হোক, বিষয়টা আমাদের জানতে আজকের দিনে আমরা আগ্রহী প্রচণ্ডভাবে। সত্যতা যাচাই করতে এসেছেন 100% যে হয়েছে কি, আমরা আজকে পুরো শিলচর শহর অন্ধকারে রয়েছে। আমাদের শহরে যদি এরকম একটা ঘটনা হয়ে থাকে, আর দেখুন শিলচর ঐতিহ্যবাহী শহর এবং সিটি অফ লাভ শিলচরকে বলা হয়। সামান্য সাগরিকায় একটা হাফ নেকেড ডান্স হয়েছিল, পুরো শিলচর উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল, এবং এটার বিরুদ্ধে কিভাবে শিলচরের মানুষ স্ট্যান্ড নিয়েছে সেটা আমরা বিগত দিনে দেখেছি। আজকের দিনে যদি শিলচরে এরকম একটা জঘন্য কাজ হয়ে থাকে, তার এগেনস্টে আমরা কী করতে পারবো সেটা সকলের জানা রয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যদি আমরা নাই জানি যে ঘটনাটা আসল কি, তাহলে আমরা কিছু করার মতন অবস্থায় নেই আজকের দিনে। মানে এটাই বলতে চাইছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া কিছু হ্যান্ডেল যেগুলো ভুল ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সেটা বন্ধ হতে লাগে, এবং আমি মাননীয় পুলিশ সুপারের কাছে এটাও আমার অনুরোধ থাকবে যে যদি ওনারা ভুল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন শিলচর শহরে, শিলচর শহর প্যানিক হচ্ছে, ওনাদের এগেনস্টেও অ্যাকশন নেওয়া উচিত যারা এইভাবে ভুল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন পুরো শহরে। আমাদের জনসম্প্রীতি এনজিওর পক্ষ থেকে আমাদের এসএসপি স্যারকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম। আমাদের এই মেমোরেন্ডামে শুধু এতটুকু ছিল যে আমরা পুলিশের কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট চাই যে ঘটনাটা কি ঘটেছে, কারণ আমরা দেখতে পাইনি এখন পর্যন্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউস থেকে বা কোনো প্রতিষ্ঠিত রিপোর্টার এখনও এই বিষয়ে কিছু বলেছেন। যা দেখছি আমরা কিছু ছোটোমোটো পোর্টাল থেকে দেখতে পাচ্ছি, আর এই পোর্টালগুলো ভালো করে কোনো এখন পর্যন্ত ইনফরমেশন দিতে পারেননি যে ঘটনাটা কি হয়েছে। একবার শোনা যাচ্ছে যে এটা ডাকাতির ঘটনা, একবার শোনা যাচ্ছে গ্যাংরেপ, আর মিডিল দিয়ে আমাদের শিলচরের বদনাম হচ্ছে। বিভিন্নভাবে আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি যে শিলচর ইজ নট সেফ এরকম হ্যাশট্যাগ ক্রিয়েট করা হচ্ছে ফেসবুকে, যেটা আমার মনে হয় যে একজন শিলচরের নাগরিক হিসাবে অত্যন্ত আমাদের জন্য লজ্জাজনক, কারণ এই ঘটনার বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো কিছু জানতে পারিনি। যদি গ্যাংরেপ হয়ে থাকে, পুলিশের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে ওনারা অ্যাকশন নেবেন, এবং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো আমাদের এনকাউন্টার চাই সকল অভিযুক্তদের। আর যদি গ্যাংরেপ না হয়ে থাকে, এই বিষয়টা কি আমরা সেটা জানতে চাই, এবং যে বা যারা এটাকে রং করার চেষ্টা করছেন এই বিষয়টাকে, ছোট বিষয় হোক বা বড় বিষয় হোক, বিষয়টা আমাদের জানতে আজকের দিনে আমরা আগ্রহী প্রচণ্ডভাবে। সত্যতা যাচাই করতে এসেছেন 100%।
যে হয়েছে কি, আমরা আজকে পুরো শিলচর শহর অন্ধকারে রয়েছে। আমাদের শহরে যদি এরকম একটা ঘটনা হয়ে থাকে, আর দেখুন শিলচর ঐতিহ্যবাহী শহর এবং সিটি অফ লাভ শিলচরকে বলা হয়। সামান্য সাগরিকা একটা হাফ নেকেড ডান্স হয়েছিল, পুরো শিলচর উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং এটার বিরুদ্ধে কিভাবে শিলচরের মানুষ স্ট্যান্ড নিয়েছে সেটা আমরা বিগত দিনে দেখেছি। আজকের দিনে যদি শিলচরে এরকম একটা জঘন্য কাজ হয়ে থাকে, তার এগেইনস্টে আমরা কি করতে পারবো সেটা সকলের জানা রয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যদি আমরা নাই জানি যে ঘটনাটা আসল কি, তাহলে আমরা কিছু করার মতন অবস্থায় নেই আজকের দিনে। মানে এটাই বলতে চাইছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া কিছু হ্যান্ডেল যেগুলো ভুল ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সেটা বন্ধ হতে লাগে, এবং আমি মাননীয় পুলিশ সুপারের কাছে এটাও আমার অনুরোধ থাকবে যে যদি ওনারা ভুল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন শিলচর শহরে, শিলচর শহর প্যানিক হচ্ছে, ওনাদের এগেইনস্টেও অ্যাকশন নেওয়া উচিত যারা এইভাবে ভুল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন পুরো শহরে। शिलचर के नेक्सा शोरूम में शिलचर शहर के जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में रंगपुर क्षेत्र में विटारा नाम के एक इको फ्रेंडशिप कार का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्मोचन किया गया। 16 लाख रुपए के लागत से यह कार लोग खरीद पाएंगे। नेक्सा शोरूम में इस दिन सांसद कनाथपुर का शिलचर जिला भाजपा के सभापति रूपम साहा तथा सुष्मिता देव तथा दूसरे दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर इसका उन्मोचन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तिगण भी मौजूद थे। कार के विभिन्न गतिविधियों के बारे में संगठन कार्यकर्ता तथा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। उत्कृष्टता क्या है? उत्कृष्टता मीन्स ये गाड़ी जो है ये इको फ्रेंडली है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार, मारुति सुजुकी का पहला गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी अगस्त 26 तारीख को 26 अगस्त 2025 को ये गाड़ी फ्लैगशिप की हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ये गाड़ी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए ये गाड़ी फ्लैगशिप लॉन्च हुआ था अहमदाबाद फैक्ट्री से। 100 कंट्री में ये गाड़ी एक्सपोर्ट हो रहा था। तो अभी इंडिया के लिए अभी लॉन्च हुआ है। तो ये गाड़ी धूम मचा के रखेगा, ये हम लोग का विश्वास है, क्योंकि इको फ्रेंडली गाड़ी है। आने वाला दिनों में इसी का ही और रहेगा इलेक्ट्रिक कार। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पहले कोई लेता नहीं था, अभी घर घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ऑटो है, दूसरा गाड़ी भी है। तो अभी ये ज़माना इलेक्ट्रिक का ही है, तो आगे भी ये चलता रहेगा सिलसिला। वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात है तो यहाँ पर महिलाओं की जो सुविधा है, परिवार की लेकर जाने की जो सुविधा है क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप दूसरी गाड़ियों की बात करें तो पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक कार्स जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमारे एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा, जिससे बीमारियाँ कम होती हैं। क्योंकि धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं जो पोल्यूशन की वजह से हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन है, उसके ऊपर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो ये चीज़ें हम प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करके इको फ्रेंडली वे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लिया जाए। थैंक यू सो मच। हादसे में कई बाधात होते हैं, तो एयरबैग्स रहता है, कभी गाड़ी पानी में गिर जाता है तो कभी बच जाता है। तो अत्याधुनिक परिसेवा का क्या लेज है यहाँ पर? देखिए, ये जो गाड़ी है ये विटारा सेफ्टी में उसको बहुत मतलब एडवांस बोलेंगे हम, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड है एंड इसमें 7 एयरबैग है। 7 एयरबैग, हम लोग 2 सुने हैं, 4 सुने, लेकिन इसमें 7 एयरबैग है। उसके बाद लेवल 2 एडास है इसमें, और भी बहुत सारा फीचर्स है। जैसे कि आप कभी होता है ना, आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपको नींद आ गया, तो व्हीकल विल सेंस ऑटोमेटिकली एडास के सहायता से ये गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द एडवांस कार है। सेफ्टी को उसको बहुत ध्यान रखा गया है और एवरी पैरामीटर इज टेकन केयर। और ये गाड़ी
ईवी में है, एनवायरमेंटल फ्री है, मतलब आपका पोल्यूशन लेस है, नॉइस फ्री है। जो सबसे आज आप देखेंगे हम लोग सब ग्रीन पहने हुए हैं, बिकॉज हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का नेक्स्ट का जो जनरेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कुछ करना। तो अब अगर हम ईवी गाड़ी खरीदेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन होगा, चलो कुछ तो हम एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं। दिस इज द मोटो। बैटरी का हमको भी बेचते हुए भी अच्छा लगेगा कि चलो हम भी एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। इको फ्रेंडशिप है। यस यस। तो यहाँ पर बैटरी का क्या ड्यूरेशन है और कैसे चेंज करेंगे, क्या परिवर्तन? बैटरी का देखिए ये 8 साल का वारंटी है, 8 साल का वारंटी है बैटरी का। और आपको ये चार्जिंग वगैरह स्टेशन हमारे यहाँ पे, गाड़ी तो आज लॉन्च की है, लेकिन इससे 3 महीना पहले हम लोग का चार्जर यहाँ पे लग गया था। तो हम लोगों ने गाड़ी लॉन्चिंग से पहले चार्जिंग का व्यवस्था किया है, जैसे कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन द ऑल पैरामीटर अगर आप गाड़ी लेते हैं, आपका घर में भी चार्जर इंस्टॉल करके हम लोग देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, तो बाद में हमको डिटेल समझा देंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक गाड़ी अगर आप लेते हैं तो विल टेक केयर इन एवरी स्टेप। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नेशनल हाईवे क्षेत्र में हुए धर्षण कांड को लेकर पुलिस सुपर ने दिया विस्तारित जानकारी। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तार किए जाने का दिया आश्वासन। कछार जिले के भांगरपा इलाके में अग्निकांड के वारदात में घर बना राख का ढेर, लाखों रुपए की संपत्ति आग की लपेट में, परिवार सदस्यों में दुखद माहौल। असम राइफल के जवानों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 4 करोड़ रुपए की बार्मी सिगरेट किया जब्त। चल रही है तलाशी अभियान। शिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में आयोजित दूसरे विभागीय सुधेंदु पाल स्मृति द्वितीय विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अंपायर के ऊपर हुआ हमले की वारदात, खिलाड़ियों में देखी गई नाराजगी की दौर। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सरकारी परिणाम के आधार पर उपासना स्थल के उन्नयन के लिए 1.5 लाख रुपए की चेक विभिन्न मंदिर सदस्यों को किया प्रदान। गांधी भवन में देखी गई खुशी की लहर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।